जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउसर क्लासेस। आज क्लास रे आमे ओटीईटी पेपर 2 रो सोशल स्टडीज रो मॉक टेस्ट 9 जोटा कि हिस्ट्री रो 50टा इंपोर्टेंट एमसीक्यू तुम मानक पई रहिछि। आज क्लास रे वीडियोटी को फास्ट टू लास्ट जाके देखंतु, निहाती तमरो एग्जाम रे आरी भितर ही क्वेश्चन आसीबो। ता पूर्व कहि रख जदि आपण माने क्लास रे के नुआ आछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि वीडियोटी भलो लागुची ता लाइक करंतु। चलतु स्टार्ट करवा कौन सब क्वेश्चन रही आ तार आंसर गुड़िक कौन है जाना। आ तुम मैंने वीडियोटी को फास्ट टू लास्ट जाके देख, तार आंसर गुड़िक जान, क्वेश्चन आंसर गुड़िक जान, निहाती तारी भितर ही तुम मानकर क्वेश्चन आसब। ओटीटी जेहेतु तुम मानकर 17 तारिख में आम एग्जाम हम, 9 तारिख में थिला 17 तारिख में हम, से हिसाब से आम टोटाली जहाँ भी सब विषय रहा आगू को आउ जी रहा सब गुड़िक कंप्लीट करदे। अधिका अधिका एमसीक्यू मुझे नहीं आसबि, डिस्कसन करवा। तो चलतु स्टार्ट करवा। फास्ट क्वेश्चन देला जे मोगल शासन काल रे सुबेदार माने कहार शासन दायित्व बहन करुथिले। मोगल शासन काल रे सुबेदार माने कहार शासन दायित्व बहन करुथिले। ऑप्शन गुड़िक देखिबा, जिला, प्रगणा, प्रदेश, ग्राम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम मानकर एटा जे सुबेदार माने कहार शासन दायित्व बहन करुथिले। तो ऑप्शन सी होची तुम मानकर राइट आंसर जे प्रदेश। तापर क्वेश्चन देखिबा, अकबर समय रे से हिंदू मानक उपरू केउ कर उठाई देथिले। अकबर कौन करथिले तांको समय रे से हिंदू मानक उपरू केउ कर उठाई देथिले, जहा कि औरंगजेब पुनराय सेही कर बसाइथिले। केउ कर देखिबा, ऑप्शन खारज, जिजिया, जाकत, खाम। तो ऑप्शन बी होची तुम मानकर राइट आंसर जे जिजिया कर आमर अकबर समय रे हिंदू मानक उपरू सी उठेई देथिले, किंतु औरंगजेब कौन करथिले पुनराय सेही कर को से आउ थरे बसैथिले, जिजिया कर। तापर क्वेश्चन देखिबा, निम्नोक्त खाद्य मानक मध्यरु केउ खाद्य मुसलमान मानक प्रिय खाद्य अटे। बिरयानी, खेचुड़ी, पखाल, पलौ। तो आंसर ऑप्शन है जोटा कि बिरयानी। तापर क्वेश्चन देखिबा, अंधकवि रसखां केउ पुस्तक रचना करथिले। अंधकवि रसखां केउ पुस्तक रचना करथिले। प्रेमवटिका ना सुरसागर ना अकबरनामा ना रामचरित मानस। आमर अकबरनामा किए लिखिथिले? अबुल फजल लिखिथिले आमर अकबरनामा। तो सी क्वेश्चन देछि जे अंधकवि आमर रसखां केउ पुस्तक रचना करथिले। तो ऑप्शन ए होची तुम मानक राइट आंसर जे प्रेमवटिका। तापर क्वेश्चन देखिबा, जहांगीर को दरबार रे किए जणे श्रेष्ठ चित्रकर थिले। जहांगीर को दरबार रे किए जणे श्रेष्ठ चित्रकर थिले, किए से थिले? भगवान दास ना बिशन दास ना दिनेश दास ना टॉमस रो। तो ऑप्शन बी जोटा कि बिशन दास। तापर क्वेश्चन देला जे मोगल शासन समय रे सामरिक और वेतन विभाग अधिकारी पदवी कौन थिला। मोगल शासन समय रे सामरिक और वेतन विभाग अधिकारी पदवी कौन थिला? ऑप्शन देखिबा, देवान ना खान ई समन ना मीर बक्सी ना मुतासिब। तो ऑप्शन सी जोटा कि तुम मानकर राइट आंसर हम जे मीर बक्सी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, मोगल शासन समय रे प्रत्येक परगणा रे कृषक मानक कथा बुझिबा पाई केउ पदवीधारी कर्मचारी माने नियुक्ति पाउथिले। ऑप्शन देखिबा, अमील ना पोतदार ना सदर ना कानूनगो। तो ऑप्शन डी जोटा कि तुम मानकर राइट आंसर है कानूनगो। तापर क्वेश्चन देला, निम्नोक्त मानक मध्यरु केउ शासक चिठीपत्र प्रेरणर सुविधा पाई घोड़ा साहाय्य डाक नेबा आनिबा प्रथा प्रचलन करथिले। किए करथिले? अकबर ना शेरशाह ना शाहजहां ना औरंगजेब। तो ऑप्शन बी जोटा कि शेरशाह करथिले। तापर क्वेश्चन देला,
ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟାଲୀର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳପଥରେ ଏସିଆ ଭ୍ରମଣ କରି ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରି ଭାରତର ବିଭବଶାଳୀ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଇଟାଲୀର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ପଚାରିଛି? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା, ନା ମାର୍କୋ ପୋଲୋ, ନା କଲମ୍ବସ୍, ନା ବାର୍ଥଲୋମିଓ? ତ କିଏ? ଅପସନ୍ ବି ତମମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଯେ ମାର୍କୋ ପୋଲୋ। ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଜଳପଥରେ ଏସିଆ ଭ୍ରମଣ କରି ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରି ଭାରତର ବିଭବଶାଳୀ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯାଇକି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତମମାନଙ୍କର ମୋଗଲ ପିରିୟଡ଼ ସରିଗଲା, ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆମର ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ଆସିଲା। ତାପରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କେଉଁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥଳପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲର ପତନ, ନା ଜଳଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ, ନା ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବନ୍ଦ, ନା ତୁର୍କମାନେ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ହରଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ? କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଆମର? ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଆସିଥିଲା? ଅପସନ୍ ସି, ଯେଉଁଟାକି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। କେତେରେ ଆସିଥିଲା? ନା 1498ରେ ଆସିଥିଲେ। 1498ରେ ଆମର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ କିଏ? ଡଚ୍ ଆସିଥିଲା, ଡଚ୍ ବା ଓଲନ୍ଦାଜ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ 1492 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ? 1492ରେ କିଏ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ? ଯେ ମାର୍କୋ ପୋଲୋ, ନା ବାର୍ଥଲୋମିଓ, ନା ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା, ନା କଲମ୍ବସ୍? ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ତ ମୁଁ କହିଲି 1498ରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯେ କଲମ୍ବସ୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 1498 ମସିହା ମେ ମାସ 7 ତାରିଖ ଦିନ କେଉଁ ଘଟଣାଟି ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ଥିଲା? ଜାମୋରିନ୍ ଉପାଧିଧାରୀ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଷେକ, ନା ଭାରତକୁ ଏକ ନୂତନ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର, ନା ଭାରତୀୟ ନାବିକମାନଙ୍କ ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ନା ଭାରତୀୟ ବଣିକମାନଙ୍କ ୟୁରୋପୀୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ? ତ ଜାମୋରିନ୍ ଉପାଧିଧାରୀ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଏଇଟା ତ ହେବନି ତମର, କିନ୍ତୁ ତମର ଭାରତକୁ ଏକ ନୂତନ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆସିଥିଲା 1498ରେ, এইটা হচ্ছে তোমার রাইট আনসর অপশন বি। তারপর কোশ্চিন দেখিবা যে ভারতের পর্তুগীজ গভর্নর নিযুক্তি পাইথিবা ব্যক্তি মানক মধ্যরু কেউ গভর্নর সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতি বিজেতা ও শাসক থিলে? কেউ গভর্নর? অপশন দেখিবা আলবুকর্ক, না ফ্রান্সিসকে ডি আলমেডিয়া, না নিডো ডি কুন্না, না পেড্রো আলভারে জিকাব্রিল? तो किए थिले? ऑप्शन ए होउची तमनका राइट आंसर जे आल्बुकर्क। तापर क्वेश्चन देला भारत रे पोर्तुगीज शक्तिर चरम विपर्यय पाई केउ कारण दायी अटे? केउ कारण दायी अटे देखिबा। भारतीय शासकों असहयोग मनोवृत्ति, ना पोर्तुगीज दुर्बल शासन प्रणाली, ना ईस्ट इंडिया कंपानी आगमन, ना फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी शक्ति वृद्धि? तो ऑप्शन बी होची तमनकर राइट आंसर जे पोर्तुगीज दुर्बल शासन प्रणाली। ऑप्शन बी होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखिबा पोर्तुगीज माने भारत आगमन फल केउ दिगरे यह सहायक होइथिला? ऑप्शन देखिबा भारतीय वाणिज्य कारोबार बाधा सृष्टि करिथिला, ना भारत और यूरोपीय मध्य संपर्क वृद्धि, ना भारतीय मानक आर्थिक अभिवृद्धि, ना भारत को आविष्कृत जलपथ सुदृढ़ और निरापद है? तो कौटा? ऑप्शन डी होची तमनकर राइट आंसर हेबो जे भारत को आविष्कृत जलपथ सुदृढ़ और निरापद है। तापर क्वेश्चन देखिबा फास्ट आमर गले भास्को डा गामा जोड़ा कि पोर्तुगीज माने गले 1498 आसते। तापर एबे आमे देखिबा डच माने तांको परे परे किए आसिले? डच आसिले, डच बा ओलंदाज आसिले। तो देखिबा डच माने भारतर केउ दिगरे सेमानकर वाणिज्य कोठी निर्माण करथिले?
केउं दिगरे पचारिछि पूर्व भारत ना उत्तर भारत ना दक्षिण भारत ना उत्तर पश्चिम भारत। तो ऑप्शन सी जोटा कि दक्षिण भारत रे डच माने तांकर वाणिज्य कोठी निर्माण करथिले। तापर क्वेश्चन देला जे पोर्तुगीज माने भारतर मालबार उपकूल रे काहांक सह युद्ध करी तांकर प्राधान्य प्रतिष्ठित करथिले। ऑप्शन देखिबा अरब बणिक ना ओल्डांज बणिक ना इंग्रेज बणिक ना फरासी बणिक। तो ऑप्शन ए जोटा कि अरब बणिक। तापर क्वेश्चन देखिबा ख्रीष्टाब्द 1659 रे केउं यूरोपीय माने बालेश्वर ठारे एक वाणिज्य कोठी गठन करथिले। बालेश्वर ठारे एक वाणिज्य कोठी गठन करथिले। से पचारिछि जे 1659 रे केउं यूरोपीय पचारिछि। देखिबा ऑप्शन जे पोर्तुगीज ना ओल्डांज ना दिनामार ना फरासी। तो ऑप्शन बी जोटा कि ओल्डांज जोटा कि डच डच बा ओल्डांज। डच थिले भी तार राइट आंसर हम ओल्डांज थिले भी तार राइट आंसर हम। से केबे करथिले 1659 रे हमर बालेश्वर ठारे एक वाणिज्य कोठी निर्माण करथिले। तापर क्वेश्चन देखिबा दिनामार माने केउंठारे वाणिज्य कोठी स्थापन करथिले। तापर हमर की आसिला दिनामार आसिले केउंठारे से वाणिज्य कोठी स्थापन करथिले। ऑप्शन देखिबा कासिम बाजार ना कोचिन ना रामपुर ना मुसलीपट्टनम। तो ऑप्शन सी जोटा कि रामपुर। तापर क्वेश्चन देखिबा इंग्लैंड रो केउ नाविक पृथ्वी परिक्रमा करी स्वदेश को प्रत्यावर्तन करथिले। केउ नाविक लाल फकीर ना कैप्टेन ब्राउन ना एल बी ड्रेक ना फ्रांसिस ड्रेक। तो ऑप्शन डी होची तमनकर राइट आंसर जे फ्रांसिस ड्रेक। तापर क्वेश्चन देखिबा फास्ट आमर पोर्तुगीज गले तापर डच गले तापर दिनामार गले तापर आमर किए आसिले इंग्रेज माने आसिले जे 1600 ख्रीष्टाब्द रे इंग्लैंड रे 80 जन नाविक मिलित होई जे वाणिज्य संस्था गठन करथिले ताहार नाम कौन थिला। 80 जन नाविक मिलित होई जो वाणिज्य संस्था गठन करथिले ता नाम कौन थिला। देखिबा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ना स्पेनियो ईस्ट इंडिया कंपनी ना फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी। हेतु आमर 1600 ख्रीष्टाब्द रे आमर किए ब्रिटिश माने आसीथिले तो 80 जन नाविक मिलित होई आमर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन करथिले। ऑप्शन ए होउची तमनकर राइट आंसर। तापर देला क्वेश्चन देला जे मुगल सम्राट जहांगीर को दरबार रे विलियम हॉकिन्स बहुदिन रही मध्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पाई कौनसी सुविधा हासिल करि पारि नथिबार कारण कौन पचारि। ऑप्शन गुड़िक देखा ता कारण तापर जानिबा जे जहांगीर को प्रभावित करि पारि नथिले ना मोगल कर्मचारी मानक प्रतिबंध पाई ना पोर्तुगीज मानक कूटचक्रांत जोगु ना भारतीय वणिक संघर चाप जोगु। तो तमनकर राइट आंसर हम जो पोर्तुगीज मानक कूटचक्रांत जोगु। ऑप्शन सी होउची तमनकर राइट आंसर। तापर देला इंग्रेज माने भारत रे प्रथम वाणिज्य कोठी केउठारे प्रतिष्ठा करथिले। इंग्रेज माने फास्ट वाणिज्य कोठी केउठारे प्रतिष्ठा करथिले। ऑप्शन देखिबा कलिकता ना माद्राज ना चंद्रगिरी ना सुराट। तो इंग्रेज माने आमर कोठी करथिले आमे तो टिके पूर्व जानले जे पोर्तुगीज कोठी करथिले तापरे आमर डच वाला कोठी करथिले तापरे डेनमार्क कोठी करथिले एबे इंग्रेज माने कोठी करथिले तांकर वाणिज्य कोठी तो सूरत ठारे से करथिले। ऑप्शन डी तमनकर राइट आंसर। तापरे देला जे ईस्ट इंडिया कंपनी एशिया महादेश रे केउ स्थान रे प्रथमे वाणिज्य करुथिला। जेतेबेले ईस्ट इंडिया कंपनी एशिया महादेश जाइतिला तो सेतेबेले प्रथमे केउ स्थान रे वाणिज्य कोठी करिथिला। तो ऑप्शन देखिए भारत और चीन ना जाभा और सुमात्रा ना श्रीलंका और ब्रह्मदेश ना भारत और ब्रह्मदेश। तो ऑप्शन बी जोटा कि जाभा और सुमात्रा ठारे से कौन करथिला ना तांकर वाणिज्य प्रथमे वाणिज्य निर्माण करथिले। तापर क्वेश्चन देखिबा भारत रे ब्रिटिश साम्राज्य प्रतिष्ठा करिबा दिगरे केउ दुर्ग निर्माण
କରିବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେ କରିଦେଲେ, ତାପରେ କେଉଁ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ନା ସୁରାଟ ନା ମୁସଲିପଟ୍ଟନମ ନା ହୁଗୁଳି। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ତମମାନଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପାରାଦୀପ, ଗୋପାଳପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ। ତ ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆସିଗଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆମର ଇଂରେଜମାନେ? ପାରାଦୀପ ନା ଗୋପାଳପୁର ନା ବାଲେଶ୍ୱର ନା ପୁରୀ? ତ ତମମାନଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ, କାଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ତମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଛି, ଏଇଟା ତ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଗୁଳି ନା କାସିମ ବଜାର ନା ହରିହରପୁର ନା ସୁତାନଟି। ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ଏଇଟା ବି ତମମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଡ଼କୁ ତମର ଯାହା ବି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ। ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ତ ବଙ୍ଗର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି, ଯେଉଁଟାକି ସୁତାନଟି ଠାରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାରି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ତମମାନଙ୍କର, ଯଦି ସେଇଟା ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇକି ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ କେଉଁଠାରେ ନା ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ, ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଏଇଟା ଇଂରେଜମାନେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଇଂରେଜମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଅଧିକା ସମୟ ସେଇମାନେ ହିଁ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସେ କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେ ଇଂରେଜ ବଣିକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଫରାସୀ ବଣିକମାନେ ଭାରତକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିନଥିଲେ? କାରଣ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା, ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ନଥିଲା ନା ଫରାସୀ ବଣିକକୁ ରାଜକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ନଥିଲା ନା ଫରାସୀ ବଣିକମାନେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥିଲେ ନା ଭାରତୀୟ ବଣିକ ସଂଘର ବିରୋଧ ପାଇଁ? ତ ଅପସନ୍ ବି, ଯେଉଁଟାକି ତମମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯେ ଫରାସୀ ବଣିକକୁ ରାଜକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ନଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜିର। କାହାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? କାହାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏବେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ସିରିଏଲ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ପୁରା ପଢ଼ି ଆସୁଛେ। ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ପଢ଼ିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନରେ ଆମର ଯିଏ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ଆମର କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍, ତାପରେ ଇଲତୁତମିଶ, ତାପରେ ରେଜିଆ, ତାପରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ, ତାପରେ ଆମର ଆଉ କିଏ ଆସିଲେ? ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଆଉ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମର କିଏ ଆସିଲେ? ତୁଗଲକ, ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ମୋଗଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ମୋଗଲର କିଏ? ବାବର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେଟା ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ସବୁ ଜାଣିଲେ, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମର ବାବରଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ହୁମାୟୁନ ଆସିଲେ। ହୁମାୟୁନଙ୍କ ପରେ ଆକବର ଆସିଲେ। ଆକବରଙ୍କ ପରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପରେ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ ଆମର କିଏ ଆସିଲେ? ତାପରେ ଆମର ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆମର ଡଚ୍ ଆସିଲା ବା ଓଲନ୍ଦାଜ ଆସିଲା। ଓଲନ୍ଦାଜ ପରେ ଆମର ଆସିଲା ଦିନାମାର ଆସିଲା। ଦିନାମାର ପରେ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଆସିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ପରେ ଆମର ଫରାସୀ ଆସିଲା। ତ ଏତିକି ଯାକେ ଆମେ ଟୋଟାଲି କଭର କରିସାରିଲେଣି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯାହା ବି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରିର କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି, ଏତିକି ଯାହା ବି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ମାନେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାର MCQ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମମାନେ ଯାଇକି କଭର କରିଦିଅ। ନିହାତି ତାରି ଭିତରୁ ତୁମମାନଙ୍କର OTT ପେପର 2ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ
तो ये थिला तुम मानकर 50 क्वेश्चन। तो आर आंसर कौन हेबो? तो ऑप्शन ए होची तुम मानकर राइट आंसर जे कोलवर्ट। तो एतिकी जाके आम पढ़िले जे आमर फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी जाके आम पढ़िले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व पढ़िले। तापर आमर आउ जा सिलेबस रे नेक्स्ट जा सब अच्छी जा क्वेश्चन हो पार मु नेक्स्ट क्लास रे नहीं आसबि। तो जदि क्लास टी समस्त को भल लगी ताले समस्त गोटे गोटे लाइक करंतु। लाइक करने द्वारा मु आगु को निहाती अधिका अधिका क्वेश्चन नहीं आसबि, जहाँफल कि तुम मानकर भल से डिस्कसन हो एमसीक्यू गुड़िक रिविजन भी हो। तो जदि क्लास रे किए नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबूर ओटीटी क्लास आपण माने फ्री रे एमसीक्यू गुड़िक सब पाई परिबे। धन्यवाद।